Yung, sarap ba yung shawarma mo? Opo naman. Paano, ano yung lalagay mo dyan? Pechay wombok. Oh, pechay. Tomato. Tomato. And sibuyas. Buyas. Yan. Ito yung pita bread. Pita bread. Yeah, pita bread. Yun, ito yung shawarma ni Jong, oh. Cheese. Uy, sana sa Cheese. Yan. cheese, ah. Ay, damihan mo naman. Oo. Datang pa. Tara. Meron pa. Ayan, shawarma ni Jong. Yan. Ayan, naku, sa YouTube to makikita ako. Lagyan mo sa YouTube. Oh, shawarma ni Jong. Kasi pangalan ng ano mo, shawarma lang. And then, Ayan, shawarma yan, lang. ito. Ito yung Beef? Beef ba yan? Siguradong beef? Beef. Beef, ha? Procedure ng Ayan, marination. ha? Ayan, ha? Sarap, ha? Mukhang nakagutom na. Yeah. Ayan, oh. Yan. Ayan, tapos, Hot sauce. hot sauce? Oh, hot Sa akin, sauce. kay Jun muna yan. Kay Jun muna to. Yan. Kasi may Then, assistant, pati niya, yun, assistant. Garlic sauce. Garlic sauce. Ayan. Yan ba yung the famous garlic sauce? Yes. Ha? Yan ba yung may Yes. secret Oh, ingredient? may secret ingredients Okay, yan. huwag natin sasabihin yung Oo, secret kaya nga ingredient secret niya. eh. Ayan. Ayan, Ayan ha? lang ng ganyan. Tapos, Yan lang. tapos, Yan. Done. yan, ready? Okay. Ready to eat na. O, bigay na sa customer natin. Yan, si Jun. Tikman, ano lasa? Shawarma. Ano masasabi mo? Masabi ko, Lagyan ka, tikman mo muna kung ano lasa. Naku, good. good. Mukhang napipilitan ka lang eh. Okay lang, okay. Oh, good. Good daw, good. Ito uli ang paggawa. Ayan, yan. Teka. Initin muna yung pita bread. Uy, iniit yung pita bread. Pita bread. How Ito, to? Lemon ha, baking Lemon. lemon. Parang dalan-dal lang. Tissue. How to make a shawarma. Ayun, ang ginagawa mo sa pita bread. Iniinit natin para Okay. lumambot. Ha? Iniinit? Okay, Siyempre, okay. pag naginit ka, lalambot. Oo, yan. Okay, first, pita Tapos, bread. Then, Tapos, put wombok. wombok. Pechay wombok. Pechay wombok. Yan. Tapos, Tomato. tomato. Then, Sibuyas. buyas. Onion. Oh, onion. Onion. Tapos, Assistant. Yun. Cheese. Cheese. ayan. Cheese. Yan. Oh, dinamay ba yung cheese para sa akin yan? Yes, Yan. syempre. Yan. And then, Then, put Then the beef. 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 Hiniling. Hiniling. Sisig beef. Siguradong beef yan, ha? Yes. Walang baboy dito. Yan, ha? Very cute. Ayan. Overnight. And then, Then, yan. garlic. Oh, garlic. Oh, sarap. And then the hot sauce. So, hindi masyado mahangin sa akin, ha? A little bit. A little bit A little hot bit. sauce. Yan. Yan ang Jong's shawarma. Okay. 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 Jong's shawarma regular 45, special 60. Shawarma. Okay, finished product. Finish. Yan. Tikman ko, ha? Tikman ko. Kain na ka yan. Sarap.